And hello guys, my name is Mark. Kaya tayo maglaro ng stick ng party. Yeah! Pero yung stick ko, tignan nyo. 9 lang. Ay, wag. Baka mauubos yung oras. Tignan nyo. Wait muna. 3, 2, 1, go! And ito ako yung planet. Yeah! Yung planet ako guys. Uy, wag sa akin. Uy, wag. Ikaw. Wala. Matay ako. Ay kasi yung target. Sige, tignan nyo. Tignan nyo. Kakampi ko si Green. Yung hacker. Tignan nyo. Tignan nyo guys, oh. Tudyog pam. Nandun ako. Okay ka na. Bilis! Bilis ang bagay mo. Tignan nyo guys, oh. Oh. Hindi, ako nakasombrero. Kalaban yan. Ano? Ito. Mag-memorize tayo. Hindi muna. La. Go! Kami si Green mo na. Go Green. Bilis. Go Green. Pero wala nanalo. Ito na guys. Magagalit na ako sa inyo. Nakakalaban kayo. Bebe, akin to. Ayun na to. Bakit na ako mabulang? Iyak ang set dito. Ay, dito. Ipadami na naman ito. Baba! Sige. Nabuburot ako. Tignan mo. Nabuburot na ako. Hindi to. Allah. Tignan nyo. Sige, card ito na. Last na to guys. Last na to talaga guys. Bilis ayaw ko. No. Bakit? No. Yes! Ano? Ben. Sige. Babawi ko ni. My Talking Tom
XCOM 2 is so much fun, but my Wala. favorite part is the Ito na, mini bye-bye. games, like Space Trails, where you're Bye. playing a game inside of a game, and you fly through space collecting fuel and getting a longer and longer tail behind your spaceship. You can't get hurt by your own